अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से आपके चूजे की ये हालत हो जाती है कि अनकरीब मरने की कैफियत हो तो हंगामी सूरत हाल में ये वाले काम लाजमी किया करें। उसकी वेंट देखें, अगर वो बंद है तो उसे खोलें, फाजल मवाद को बाहर निकालें, उसके पोर्ट का मुआयना करें, अगर वहां पे ब्लॉकेज है, बंदिश है तो उसका मसाज करें। खिलाने पिलाने की आपने उसे कोशिश करनी है ताकि उसके अंदर ताकत आए। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की रवानी या बहाव तेज करें, गर्माइश वाला माहौल फराहम करें, कम से कम तनाव में रखना है, ताकत वाली दवाओं का आपने इस्तेमाल करना है, वक्फे वक्फे से पानी पिलाएं, वो वेंट से फिर बाहर निकालें, नरम गज़ा दें, वो वाली गज़ाएं जो आपके उस बर्ड के लिए, उस चिक के लिए कुव्वत बख्श हों जो इस वक्त तकरीबन मौत के मुंह में है। लाइफ सेविंग फ्लूइड्स या ड्रिप्स आपको दस्तयाब होती हैं करीबी वेट क्लिनिक से। अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो उन्हें इस्तेमाल में लाएं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स और अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। वैसे तो जब भी इस तरह की तशवीशनाक हालत में आपका कोई परिंदा हो, सबसे पहले आपको उसकी वजह मालूम करनी चाहिए ताकि बाकायदा तशखीस के बाद दुरुस्त इलाज कर सके। लेकिन बाज़ औक़ात घरेलू पैमाने पे हमारे पास इतना इल्म नहीं होता कि हम बर्ड की ज़ाहरी अलामात को देख के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट का आगाज़ करें। तो हमें ऐसी सूरत हाल में करना ये चाहिए कि बर्ड की कंडीशन को देखते हुए सबसे पहले हमने उसे ताकत फराहम करनी है जिसकी इस वक्त हमें उसमें कमी नज़र आ रही है, और ताकत की फराहमी का सबसे बड़ा ज़रिया ग़िज़ा है। उसके साथ साथ हरारत के ज़रिए भी आपके इन बर्ड्स को ताकत मुहैया हो रही होती है, या फिर तैयार शुदा मरकबात, विटामिन बी कम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स के कोई भी मरकबात आपको दस्तयाब होते हैं, उन्हें भी यूज़ किया जा सकता है। अगर बर्ड तैयार शुदा कमर्शियल गज़ा सही तरीके से नहीं खा रहा तो उस सूरत में हमने उन गज़ाओं को मुंतखब करना है कि जो उनके लिए इम्यून बूस्टर का काम करें, क्योंकि ये चूज़ा अपनी ज़िंदगी के उस मरहले में मौजूद है कि जहां इसकी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे अभी इतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हुई। अब भी ये माँ की जानब से जो इसको एंटीबॉडीज़ मिली हैं उन पर गुजारा कर रहा है, लेकिन किसी किस्म के माहौलियाती तनाव, स्ट्रेस या आर्ज़े मुख्तलिफ जरसूमों की वजह से अगर इसकी ये कंडीशन हो जाती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहीं इसका निज़ाम अखराज तो नहीं ख़राब हो गया। और निज़ाम अखराज की ख़राबी को आप या तो इसकी बीटू से चेक करते हैं या फिर जहाँ से इसने बीट बाहर निकालनी होती है उस जगह का बगौर मुआयना करते हैं। अगर वो क्लोज़ है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले जो इस परिंदे ने ग़िज़ा खाई थी, जिस भी सूरत में आपने इसे दी है, उसको जिस्म में डाइजेस्ट करने के बाद, उसमें से ताकत इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, फाजल मवाद, फालतू मवाद बचता है, उसे बाहर निकालने के लिए ये जो इसका सुराख है जिसे हम वेंट का नाम देते हैं, यही बंद है। चाहे इसकी वजह ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर है, लेकिन डायरिया की वजह से, लूज मोशन की वजह से वेंट का बंद हो जाना ये भी आपके बर्ड्स को, चिक्स को मौत के मुंह में ले जाता है। लिहाजा हमने अपने हाथों की मदद से, अपनी फिंगर्स की मदद से इसका जो एब्डामन होता है, जो पेट का रीजन होता है, उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है इसकी वेंट की जानब, ताकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई वेस्ट मटेरियल अंदर मौजूद है तो उसे फोर्सफुली बाहर निकाला जा सके। जैसे ही पहले वाला वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तो निज़ाम हराज पहले की निस्बत कुछ बेहतर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें अब ब्लॉकेज नहीं है। अब आप घरेलू पैमाने पे जो भी अपने ग़िज़ा अपने पास तैयार की हुई है, चाहे वो उबले हुए अंडे हैं या फिर कोई और चीज़ है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपने अपने इस मुतासरा चिकन को खिलाने की कोशिश करनी है। आपके पास अगर नरम ग़िज़ाओं की सूरत में पोटैटो मौजूद है तो आलू को उबाल कर उसके टुकड़े करके इसके सामने रखें। अगर उन टुकड़ों को भी खाने से इनकार कर रहा है तो फिर आप इसका पेस्ट बना के अपने हाथ की मदद से उंगली पे रख के या किसी और मटेरियल के ज़रिए इसके मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। एक और तरीकाकार ये होता है कि जिन बर्ड्स की आपको वेंट खोलनी पड़े उनको वक्फे वक्फे से हर 5 मिनट के बाद या 7 मिनट के बाद 1 या 2 ड्रॉप पानी का पिलाएं, और फिर से अगले 5 से 7 मिनट बाद उसकी वेंट से उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने से उस चिक के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं, अंदरूनी जो सिस्टम्स होते हैं, जो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से, बॉडी के डिहाइड्रेटेड होने की वजह से सही काम नहीं कर रहे होते, वो इस पानी की सप्लाई की वजह से सही तरीके से वर्क करना शुरू कर देते हैं। चूज़ों का निज़ाम पहले चंद दिनों के लिए सही काम नहीं कर रहा होता तो बाज़ किसी भी वजह से उनका पोर्ट यानी कि ये क्राफ वाला जो हिस्सा होता है इसमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। चाहे फीड खाने के बाद उन्हें पानी भरपूर तरीके से मुहैया ना हुआ हो
یا غذا کھانے کے بعد انہیں بھاگنے دوڑنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہو یا کچھ ایسا کھا لیا ہو جو ان کے پوٹے میں جا کر پھنس جائے، تو ایسی صورتحال میں پوٹ کے بند ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے چکس کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا وہ دیکھنے میں ایسے لاغر محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں پوٹ کو پریس کرنے سے، اس کا مساج کرنے سے، مزید پانی پلا کے یا پوٹ کو فلش کرنے سے بھی آپ کے برڈز ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھلانے پلانے کی کوشش آپ کو اس لیے کرنا پڑتی ہے کیونکہ آپ جتنی زیادہ میڈیسنز استعمال کر لیں، جو بھی طریقہ کار اختیار کر لیں، جب تک آپ غذا کے ذریعے اپنے برڈ کو انرجی مہیا نہیں کرتے، تب تک اس کے صحت یاب ہونے کے امکانات بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصوں کو ہلا کے اس طرح سے ایکسرسائز کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے لاغر سست ہونے کی وجہ سے ان پارٹس میں، ان حصوں میں خون کی روانی، بلڈ کا جو بہاؤ ہے وہ صحیح طریقے سے برقرار نہیں ہے، تو اسے دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ گرمائش والا ماحول اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اتنی کم عمر میں جس ٹمپریچر میں آپ بالکل اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں، عین ممکن ہے کہ آپ کے چوزے کو ٹھنڈک لگ رہی ہو، اوپر سے ویسے ہی اس کا مدافعتی نظام بہت نیچے آیا ہوا ہے۔ آپ اگر گرمائش والا ماحول مہیا کریں گے تو اس کو ریکور ہونے میں، اپنی صحت کو دوبارہ سے بحال کرنے میں آسانی رہے گی۔ ایسی کنڈیشن میں آپ نے اسے کم سے کم اوقات کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا فیکٹر جو اسے سٹریس میں لائے اس کو اس سے دور رکھنا ہے۔ طاقت والی دوائیں وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی ڈوز 0.05 ml 0.05 cc کے حساب سے آپ اس کو زیر جلد لگائیں گے اور لگاتار 3 دنوں تک لگاتے رہیں گے، اور جیسے ہی برڈ تھوڑا بہت نارمل لائف کی جانب آتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے آگے جو بھی غذائیں رکھنی ہیں، ان غذاؤں کے اندر تمام نیوٹریشن، ساری کی ساری غذائیت تقریباً موجود ہونی چاہیے، اور گھریلو پیمانے پہ ہمارے پاس وہ ابلے انڈے کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ بعض اوقات ابلے انڈوں کی جانب اگر متاثرہ چکس صحیح طریقے سے راغب نہیں ہوتے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو سافٹ فلوڈز، سافٹ ڈائٹس قریبی کلینک سے بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ڈے اولڈ چکس یا پہلے ہفتے کے 8-10 دنوں کے چوزوں کے اندر جو امیونٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اور ہلکے پھلکے کسی بھی قسم کے دباؤ کی کیفیت کی وجہ سے ان کے متاثر ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ اس چوزے کے متاثر ہونے کی وجہ چاہے آج کل کی گرد و غبار ہے یا پھر اس کے ساتھ مینجمنٹ کے والے سے کسی قسم کی کوئی ناانصافی ہوئی ہو، وجہ کوئی بھی ہو، آپ کو اپنے برڈ کی امیونٹی کو، آپ کو اپنے برڈ کی انرجی کو پھر سے مینٹین کرنا آنا چاہیے۔ یہ ویڈیو میں نے کل بھی اپلوڈ کی، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح سے وضاحت نہیں کی تھی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس طرح سے دکھانا ہی کافی ہوگا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ برڈ کی یہ کنڈیشن ہو تو اسے ریکور کیسے کرنا ہے، لیکن دیکھنے والے حضرات کے کچھ کمنٹس کو ریڈ کر کے یہ پتہ چلا کہ مجھے دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ باقاعدہ طریقے سے وضاحت بھی کرنی ہے۔ آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے اپنے برڈز کی بے زبانوں کی زندگی بچانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اگر اس کی لائف ہوئی تو عین ممکن ہے کہ وہ بچ جائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کانٹینٹ، یہ ویڈیو آپ کے ان لاغر یا پھر متاثرہ برڈز کے بہت کام آنے والی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔